अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. Driven by hypocrisy and egoism, under the force of lust and greed, those who perform tapas against shastric injunctions are senseless people who torture themselves as well as me dwelling in their bodies. Know them to be of asuric nature. ಕಾಮ ರಾಗಗಳ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮೂಢರಾಗಿ ಯಾರು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವರೋ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದ ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಲೇಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅವಿವೇಕಿಗಳನ್ನು ಅಸುರಿ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರೆಂದು ತಿಳಿ.